Bonjour mes amis, nous avons le plaisir de vous présenter notre émission éducative Panorama français et avec unité 2 suite. Et avec nous aujourd'hui, Madame Inès Hamouda par le vidéoconférence. Bonjour Monsieur Victor, bonjour mes amis. Bonjour Madame Inès. Comment ça va? Ça va bien. D'accord. Aujourd'hui, on va commencer par l'explication du pronom personnel complément d'objet direct en. نبدأ مع بعض Monsieur Victor. Le pronom personnel en ضمير المفعول المباشر en ده دايما بيجي مكان مفعول مباشر نكرة. هناخد مثال مبدئي قبل الشرح. يعني لما نقول je mange de la salade. De la salade مفعول مباشر نكرة. عشان كده قلت j'en mange. أنا كده فهمت من الإكزامبل اللي مسيو فيكتور اداهوني إن الضمير en بيحل محل أي مفعول مباشر مسبوق بجو de la de L apostrophe et des. إيه مسيو فيكتور؟ كمان لو كان المفعول مسبوق بكمية زي beaucoup de زي ما احنا شايفين أو peu de trop de assez de plusieurs de. Je mange beaucoup de fruits. أنا ملاحظة هنا إن في beaucoup de fruits. كمية. J'en mange beaucoup. ولاحظت إن الكلمة اللي بتدل على الكمية اللي هي beaucoup موجودة. ليه؟ لأن أنا الجملة عندي مثبتة. طب لو الجملة منفية je n'en mange pas بيتم حذفها. كمان هنلاحظ ان لو كان المفعول مسبوق بأداة نكرة un او une او des برضو انا المفروض بحل محله بالضمير en. مثال كده اما اقول j'achète une robe هقول ايه j'en achète une. وهنا برضو احنا ملاحظين ان ابقينا على une في نهاية الجملة لان الجملة في حالة الاثبات. اما لو قلت الجملة بالشكل الاتي je n'en achète pas يبقى الجملة في حالة النفي حذفت une. الجزء اللي جاي بقى j'achète 2 كيلو de pommes. هنا بلاحظ ان الضمير en بيحل برضو محل المفعول المسبوق بالعدد اللي هو 2. j'en achète 2 كيلو. حالة الإثبات بفضل باقية على العدد عندي. طب لو أنا ما بنفي جملة je n'en achète pas. تمام؟ بشيل طبعا العدد تماما. Et maintenant avec un film sur le pronom en. هنشوف مع بعض فيلم على البرونون en. Quelques explications. On va voir ensemble. Prendre le français ou pour t'améliorer en français. Aujourd'hui, nous allons parler du pronom en. Eh bien, la première chose que tu dois savoir, c'est que il ne faut pas le confondre avec la préposition. Et oui, parce que en, ça peut être aussi une préposition. Par exemple, je vais partir en France cet été. Donc ça, c'est la préposition qu'on met devant les pays, hein, en général. Et en, et donc là, c'est une préposition. Elle introduit pays. Alors, en pronom, c'est par exemple, tu en veux 2 ou 3. Ok? Donc là, ça va être un pronom. Ok? Bien. Allez, on y va. Alors, en, c'est un point qui pose toujours des difficultés aux élèves, je le sais parce qu'ils me posent toujours la question. Mais en fait, aujourd'hui, je vais te l'expliquer d'une manière très simple. Et avec cette manière-là, tu pourras quasiment plus te tromper. Vraiment, tu vas voir. Alors, il faut le décomposer en fait en 3 cas principaux. En,
Donc c'est un pronom. Donc il remplace des choses. Donc en remplace quelque chose, premièrement, introduit par le partitif. Par exemple, je veux du pain, eh bien, j'en veux. OK? Bien. Donc le partitif, il introduit des choses en quantité indéfinie, comme souvent la nourriture, par exemple. OK? C'est une autre leçon sur le partitif. Alors, j'achète des lentilles. OK? Donc, j'en achète. Voilà. Ensuite, deuxième cas. En est obligatoire quand il y a une quantité en fin de phrase. Alors, je m'explique. Il envoie beaucoup. D'accord? Donc, beaucoup, pareil, c'est une quantité. Donc, en. On met avant le verbe. Tu en veux combien? Bon, alors là, c'est vrai que combien, c'est pas vraiment une quantité, mais avec combien aussi. Faut toujours mettre en. Réponds aux questions sans répéter les mots soulignés. Tu mets du lait dans la purée? Non, je n'en mets pas. طبعا هنا du lait مسبوقة بدو. عشان كده استخدمنا en. Tes parents boivent du café برضو مسبوقة بdu. Oui, mes parents en boivent. Rémi prend des biscuits au goûter. طبعا ملاحظين ان هنا كلمة des biscuits مسبوقة بكلمة des اللي هي article indéfini أداة نكرة. على طول هنستخدم محلها en. فبقت الجملة oui, il en prend au goûter. Ta mère fait beaucoup de gâteaux. هنا لاحظنا beaucoup de gâteaux. في هنا كمية. Oui, ma mère en fait beaucoup. وأنا بجاوب بوي إذا هحتفظ بكلمة beaucoup. Je danse la farandole sur le chemin de l'école. Je chante do, ré, mi, fa, sol. Sur le chemin de l'école, je danse la farandole sur le chemin de l'école. Je chante do, ré, mi, fa, sol. Tu mets un peu d'huile dans la salade. وملاحظة إن d'huile سابقها un peu. كمية يعني قليلا من. Oui, j'en mets un peu. أنا هنا بجاوب بالإيجاب. فهخلي un peu موجودة عندي في الجملة. طب لو هجاوب بنو non, je n'en mets pas. بشيل un peu تماما. Et maintenant, avec email. Qu'est-ce que tu aimes bien manger? Pourquoi? Et qu'est-ce que tu n'aimes pas du tout? J'aime beaucoup le riz et le poisson parce qu'ils sont délicieux. Je n'aime pas du tout le poulet. Où vas-tu pour faire les courses? Avec qui tu vas? Et qu'est-ce que tu achètes? Je vais au supermarché pour faire les courses. Je vais avec ma mère. J'achète des légumes, des fruits et de la viande. Et maintenant avec les sujets. Qu'est-ce que tu aimes comme aliments et boissons? Et qu'est-ce que tu n'aimes pas? Je danse la farandole sur le chemin de l'école. Je chante do, ré, mi, fa, sol. Sur le chemin de l'école, je danse
farandole sur le chemin de l'école. Je chante do, ré, mi, fa, sol. J'aime beaucoup les fruits comme le raisin et la banane. J'aime manger des poissons avec de la salade et du riz. Je n'aime pas du tout les matières grasses. Je préfère boire du thé et du café. Engage un dialogue entre une cliente et un vendeur. Le vendeur, qu'est-ce que vous voulez acheter? La cliente, je voudrais des pommes. Le vendeur, combien de kilos voulez-vous? La cliente, 3 kilos, c'est combien le kilo? Le vendeur, 1 kilo, c'est à 10 livres. Voilà 30 livres égyptiennes. Merci, madame. Et maintenant, mes amis, avec enrichir votre langue. ازاي تقوي لغتك. هناخد بعض المعلومات المرتبطة بنفس موضوع الوحدة. هنبدأ مسيو فيكتور. Qu'est-ce que le pain? احنا قدامنا ايه دلوقتي مدام ايناس؟ Le pain. carte de France pain. هو كل منطقة في فرنسا مشهورة بنوع من انواع لو بان اللي هو الخبز. الخريطة اللي قدامكم دي بتوضح كده. طبعا اشهر حاجة عندنا العيش الطويل اللي هو ايه؟ الباجيت. تمام. وعندنا ايه كمان بناخده على وكلنا الفطار؟ بنحبه. الكرواسون. والكرواسون والتوست. طبعا في زي ما انتم شايفين العديد والعديد من انواع الخبز. هنبتدي دلوقتي نتعرف على هذا الامر. Qu'est-ce que le pain? Le pain est l'aliment de base traditionnel de nombreuses cultures. Il est fabriqué à partir des ingrédients qui sont la farine et l'eau. Il contient généralement du sel. D'autres ingrédients s'ajoutent selon le type de pain et la manière dont il est préparé culturellement. Lorsqu'on ajoute le levain ou la levure, اللي هي الخميرة, la pâte du pain est soumise à un gonflement dû à la fermentation. يعني عجينة العيش أو الخبز gonflement يعني بتتخمر أو بتكبر بتحصل نتيجة الفرمنتاسيون اللي هي نتيجة التخمير بتاعتها. طبعا كل كولتور له نوع البان بتاعه. كل ثقافة أو كل دولة لها نوع البان اللي هي بتحب تتناوله. طبعا مدام إيناس اللي احنا شايفينه هنا ان احنا فهمنا من الكونتينيو بتاعت الدوكيمان دي المحتوى بتاعها ان فعلا كل دولة او كل منطقة او كل شعب له ثقافته حتى في البان. هنا عندنا في مصر طبعا احنا معروفين بالايه؟ بالخبز البلدي وخلافه. طبعا في فرنسا حتى في كل منطقة في فرنسا مشهورين ببعض انواع الخبز. اذا دي فكرة مبسطة وهيبقى لها تكملة في الحلقات القادمة. ممكن الدوكيمان دي تؤخذ كدوكيمان يبقى عليها أسئلة برضو في نفس سياق الوحدة. Et maintenant avec exerce-toi. يعني احنا هنتمرن عليها. أخذنا بعض الأسئلة اللي موجودة في ميسيون 9 مدام إيناس. Oui.
هنبتدي لسه ما نجاوب عليها جاوبناش دلوقتي. عليهم. هنبدأ دلوقتي. طبعا. Choisis la bonne réponse. هنبدأ مع بعض ونختار الإجابة الصحيحة. نبدأ مسيو فيكتور. Point veut aller au cinéma en je tu. طبعا هنا أنا هختار en. ليه؟ ليه أنا اخترت en؟ لأن أنا لو لاحظت فيرب vouloir متصرف مع il. و en بتساوي il. On veut aller au cinéma. Ma mère aime point beaucoup d'eau. Bois, bois, boire. طيب هنبص هنا هون في عندنا فعل موجود اللي هو فيرب ايمي بس كونجوجي مصرف، يبقى بالتالي الفيرب اللي هيجي وراه لازم يكون في الانفينيتيف. عشان كده هختار boire. Ma sœur aime boire beaucoup d'eau. Point, fraise est un fruit. Le, la, les. هنختار أنهي؟ مدام إيناس أكيد هختار لا. La fraise. أيوة. La fraise est un fruit. Je ne mange pas point saucisson. عندنا 3 اختيارات مدام إيناس. دي دو et du. طبعا أكيد je ne mange pas de saucisson لأن الجملة عندي منفية. تمام. أصدقائنا أكيد عملوا الكلام ده وفاهمينه كويس جدا. أكيد. احنا بنذكركم بيها. Vous point m'aider. Pouvez, pouvoir, peuvent. هنا واضحة الإجابة. احنا عندنا السوجي بتاعنا هو فو، فواضح الإجابة بتاعتنا هتبقى بوفي. فالجملة فو بوفي ميدي وديا واضحة جدا ومش محتاجة جدل. Nous prenons point café. Du, de la, de. Madame Inès. أكيد nous prenons du café لأنها le café. Ça va? Point petit déjeuner, je mange du fromage. À la, au. هنا طبعا petit déjeuner ده masculin singulier مفرد مذكر، طبعا هستخدم او مش محتاجة جدال. يبقى petit déjeuner je mange du fromage. Le beurre est une matière. Point. Gras, grasse et grasse. طبعا le beurre أنا ملاحظة إن هي masculin مذكرة لكن هو une matière يبقى أنا هختار هنا على أساس une matière هتبقى une matière grasse. C point omelette. Un, une, des. طبعا واضح قوي ان اومليت فيمينا سنجولير وبالتالي هستخدم une. مش محتاجة برضو اي شيء، عملية سهلة جدا. Il point du thé ou du café. Buvez, bois, boivent. طبعا أكيد ils boivent du café ou du thé. Merci, Madame Inès. Merci à vous, monsieur. Et maintenant avec les questions. دلوقتي هنشوف الأسئلة بقى بتاعت الحلقة دي، نشوفها كده مع بعض. Choisis la bonne réponse. Tu as encore de l'argent? Non, je n'ai point d'argent. Plus, rien, personne. طبعا انتوا اللي بتجاوبوا واحنا هنجاوب الحلقة الجاية. ان شاء الله. الحل هيكون في الفترة او الحلقة
القادمة. مدام إيناس. Ce soir, nous allons point notre tante. À, chez, en. طبعا احنا بنتوقف شوية عشان خاطر الكلام ده يظهر قدامكم وتبتدوا تكونوا أو إجابة. على الأقل يجاوبوا بينهم وبين نفسهم. بالظبط. Voulez-vous un verre d'eau? Oui, nous, point voulons. Le, Y, en. تهيألي احنا شرحنا في الحلقة دي المدام إيناس البرونون بيرسونيل المناسب في الجمل دي او الجملة دي بالتحديد يعني. Un verre d'eau. خلاص ما تغششيهمش. Point et tout copain. Il, en, nous. الجملة هنا شوية هتضايقكم بس هي سهلة قوي. بصوا للفيرب واختاروا. محتاجين تفكير. بس اللي في الآخر جمع ها؟ Alex fait point natation. Du, de la, des. واضح جدا. انا بيتهيألي ان هم وصلوا للاجابه مدام ايناس. انا لو استنيت شويه هجاوب. طيب نشوف اللي بعدها مدام ايناس. Point, tu as peur de l'examen qui, quel, pourquoi. طبعا أداة الاستفهام مدام ايناس بتعتمد على المعنى وفي كمان معطيات جوه الجملة هي اللي بتخليني استخدم أداة الاستفهام المناسبة. أنا لازم أسأل نفسي بعض الأسئلة. أسأل إيه؟ يعني عشان مثلا أسهل لهم. أسهل لهم إزاي؟ أيوه. Tu as peur de l'examen. هنا يعني في خايف من الإكزامان. طيب كفاية كده. طبعا هو واضح إن أنا بنتخب الإجابة الصحيحة من السؤال نفسه. طيب hier il point une excursion. Organise, a organisé, va organiser. وطبعا هنا مش عايزين نغششهم ونقول في إيار. طب ما حضرتك غششتيهم وقلتي في إيار. طبعا وضحت جدا مدام ايناس وضحتها. فاذا سهل جدا بناء على الاجابات سهله والله. الكلمه الداله على الزمن مدام ايناس. Nous allons chez notre oncle avec point parent. Notre, nous, leur. طبعا احنا اختيارنا هنا موفق ان شاء الله مع نو. حضرتك وضحتي طبعا مين او الضمير اللي المفروض بننظر له جوه الجمله عشان اختار الادجكتيف بوسيسيف كونفينابل. مش هنكمل اكتر من كده. طيب mon frère fait point box. الكلام ده مرتبط بالوحده الاولانيه مدام ايناس. تمام. du, de la, des. طبعا بوكس يا مدام ايناس. انا ماليش علاقه خلاص. مش عايزه تقولي لهم حاجه بس هي واضحه جدا يا جماعه. لازم افكر في الجار والنمبر او النوع والعدد بتاع كلمه بوكس عشان اقدر استخدم دي ولا de la ولا دي. Il mange beaucoup de fruits. Oui, il point mange beaucoup. طبعا احنا بادئين الحلقه بده. En Y ليه؟ هو حضرتك مدام ايناس وضحتي الامر في منتهى البساطه والمفروض هم فاهمين كويس ان في ملحوظه واضحه جدا
بتوضح أنهي ضمير مناسب في هذه الجملة. احنا شرحناها قبل كده من شويه وهقول لهم بوكو. إذا هي وضحت إن كلمة بوكو لو جت في نهاية الجملة هي بتخبرنا باستخدام ضمير معين. بس لغاية كده كفاية. بالظبط. La semaine dernière, nous, point, Alexandrie. Allons, aller, sommes allés. ايه رأيك مدام ايناس في الجملة دي؟ ايه رأيي اقرب لهم بكلمة لا سمان درنيير؟ يعني بمعنى اختاروا بيها بقى. بمعنى صح حضرتك حددتي زمن الجملة. بالظبط. تمام، يبقى الكلمة الدالة على الزمن هي اللي بتخليني اخد بالي انهي زمن انا هستخدم. هختار انهي فيرب في الثلاثة. شوية وهتقولي الإجابة. لا مش هقول خلاص. طيب كويس، الجملة قدامكم. Sur le chemin de l'école, je chanterai le mi fa sol. Sur le chemin de l'école, je danse la farandole. Sur le chemin de l'école, je chanterai le mi fa sol. Et maintenant mes amis avec quelques situations ودلوقتي هنشوف مع بعض المواقف. Quand est-ce que tu dis les phrases suivantes؟ طبعا احنا فاهمينها. Madame Inès. Tu dis j'aime le raisin et la pomme. Quand? Tu parles de tes boissons préférées. Tu parles de tes légumes préférés. Tu parles de tes fruits préférés. طبعا tu dis j'aime le raisin et la pomme quand tu parles de tes fruits préférés. طبعا لان انا بتكلم عن ايه مدام ايناس هنا؟ عن الفروي والريزان وبوم عنب وتفاح. تمام. Tu dis je vais acheter des œufs quand? Tu vas faire une omelette. Tu vas faire des crêpes. Tu vas faire une pizza. طبعا tu dis je vais acheter des œufs quand tu vas faire une omelette. طبعا حضرتك شاطره في المطبخ مدام ايناس عشان كده جاوبتي على ميرسي السؤال ده على مسيو طول. فيكتور ميرسي. طبعا احنا شهادة واضح اللي هي أستحقها. acheter des œufs طبعا pour faire une omelette. Tu dis je suis gourmand quand? فعلا واضح مدام ايناس. Tu manges beaucoup et tout. D'accord. Tu vas au supermarché chaque jour. Tu bois beaucoup d'eau. طبعا tu dis je suis gourmand quand tu manges beaucoup et tout. بمعنى ايه بقى مسيو فيكتور عشان مش هقدر بتاكل كل اتكلم عن حاجة. نفسي كتير. جورمون طبعا عارفينها اللي هي شخص اكول. ماشي، فهي tu manges beaucoup et tout بتاكل كل شيء واي شيء. Sur le chemin de l'école, je chanterai le mi fa sol. Sur le chemin de l'école, je danse la farandole. Sur le chemin de l'école, je chanterai le mi fa sol. Mes amis, nous arrivons à la fin de notre émission. Et avant de vous quitter, on va d'abord remercier Madame Inès. Madame Inès, merci beaucoup d'être Merci. avec nous aujourd'hui. Merci à vous monsieur Victor, merci à mes élèves et à la prochaine Inch'Allah. Mes amis, merci de nous avoir prêté votre attention. Merci, au revoir et à bientôt.